Nagkakagawas mga bago aparato na imbento, mga gamit nga hinihingyap kay ansyat na uuso. Madagmit na pamilyon kabato ng pakiana, usa ka pidlit mo lahit gadget mahibabaro ka na. Pinadagmit na tanan gamit itong telepono, hinin mga pag-unan ano ba itong kabalyo. Grasya ini tinuod bay dahalo nga kalbaryo, duha natin tinutulpok di ka lagi at kontento. Pasamokit komento bisan diri naman amo ka matuuran, bagahin ko dani sakto permisiro basta kadaman na abuyon it binuwa na tutuon. Basihan ka matuuran kada mo itong reaction, inurag naman na caption medyo nga sarang salong pakaraotig kasi tawo linorong ang sat ayon pagkinitaon di labaton niton madagmit di dat internet pamilyong pati imo pagkatao madagmit na pagsipaton. Maaram ka ba nga maaram hirahitin binunyagan nga ngaran kung saan ka natawo kung diin ka empleyado kung diin ka naupoy pirat balansi mo habangko. Maaram ka tinuod hininira nga panuyo para madagmit ka maispiyahan itong gobyerno kagawasan niya ginatuan mga naniuna ginaragan para ka magpauripon na iba kahuna ni mo nga itin karuyagon pasusunod ako ngayon nga sayot kay may ada pa masawod data privacy nga let si uwate kay ano man nga damo itong nagpapakaage pero nilakit na huuwat hit aton naruruyagan di lagat na babaro hit aton mga kasaypanan mga birhin nga natuod itong gugmahit later natuod-tuod kalat nakasurat din at pader pero may dalagi at mga nakontrahit sulog di nasunod itong kamatuuran nira nga sayop pinasamwakan nungod nga ha at di kahalot din ngaranan nga lorong tungod kay lahit opinyon tinuod gud ba nitong sayop batok dumako rin na tambalon kinundisyon huna-huna makaabat kagawasan kahunata di rin nakita kinadinahan sayop ngayon haluag lait atong prisuhan.